The original Koi Herbal Capsule. Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko. Karon na kayo nung nakabuhay, ma'am. Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, murag tas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. The original Koi Herbal Capsule. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana mga bisita, kadyot lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Wow! Mas maayo pa? Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dagan ko yung bisita. Daa pa ba extra? Naa, bisag pang Sharon pa. Nailitsyon, humba adobo ka direct. Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Bilang kilo sa karne? 500. Ma'am, bagsak presyo na gani mi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800. Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos ni o gamit na ako Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa labi mo ang pamilya. All-in ang kalipay. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Palit na. Sarap magkasama. Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay sud sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Bakit RightMed ang binibili mo? Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin. Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na. Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako. Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang. Kailangan right medicines, kailangan RightMed. If symptoms persist, consult your doctor. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. At first I was afraid, if toyo ang lasa, ang adobong ipakaon sa kong barkada. May nalang kakida ko og kalami sa tibok manok tungod sa kaya na agyot na ako! Adobo! And now I'm back! Lutunin mo na! Biti lang mi adobo good! Biti lang mi adobo good! Sangayin or luto na ako, they'll keep coming back again asking for more! Basta nori mong luto na, hey, hey! Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo. Kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness.